करंजिया ब्लॉक अध्यक्ष उपाध्यक्ष सांबादिक सम्मेलन गणमाध्यम मंत्री वासंती हेम्ब्रम विरुद्ध में चिठी लेखा खबर को खंडन कर आसतु जाना कौन कहते संपूर्ण मिथ्या प्रचार कहीं एपर्यंत आम कौन सरपंच ब्लॉक अध्यक्ष कि कौन सरपंच कौन लिखित आकार आम एपर्यंत कौन अभियोग करना तेणु जहाँ भी पेपर बाहरी मंत्री ना यह संपूर्ण भाव मिथ्या अटे। जदि यह मिथ्या अटे आगामी आपणकर कार्यपंथा कौन रहा विरुद्ध रे आमर सांबादिक बंधु मान अनुरोध करी जहाँ प्रकृत घटना ताहा ही सामना को आणतु मिथ्या अपप्रचार जनक नारे बदनाम करवाटा ठीक नुह। এটা মিথ্যা টোটাল মিথ্যা আমি তো দস্তখত କରିନା ମିଛଟାରେ ସେମାନେ ଖାଲି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ସରପଞ୍ଚ ପିଏସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାଇସ୍ କେହି ଦସ୍ତଖତ କରିନାହାନ୍ତି। এটা তো সম্পূর্ণ ভাবে মিথ্যা। আমার ম্যাডাম বাসন্তী হেম্ব্রম তথা আমার বিধায়িকা নারে যে অপপ্রচার করিছন্তি আমার যে গণমাধ্যম ভাই মানে সেটা আমি নিহাতি ভাবে আমি সেটাকে অপমানিত করিবু। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସତ କଥାକୁ ଆଗକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା ବାର୍ତ୍ତା କେବେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। तो आपण से भली कौन सी अभियोग करना ନା ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ, ସେଟା ଆମେ କେବେ କରିନାହିଁ ଆଉ କରିବୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। मयूरभंज करंजिया जितेंद्र राज का रिपोर्ट उत्कल प्रदीप न्यूज।